for today's video. Happy Sunday everyone. Naa sila diri karon sa health center sa Manggolod. Nag-training sila og boxing. Ay! Mga bata! Nantaw! So guys, nag-training na sila guys kay nanapod sila idula sa buglasan. Kusog kayong ulan diri guys sa Manggolod guys. Grabe ka ulan diri guys. Kusog kayong ulan diri guys oh. Maulanon nga kagabion guys. Nay naabot guys oh, nagpayong guys kay balig yung kusuga sa ulan guys. Training sila boxing guys oh naro.